الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Al-Khatib mengajak kita semua, terutama di bulan yang sangat mulia ini, bulan Dzulhijjah, mari terus-menerus kita memelihara, memupuk, merawat, sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan, di musim di mana tamu-tamu Allah berdatangan ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa selain mereka berangkat ke tanah haram, kita pun di sini berada atau memasuki bulan-bulan yang disebut dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita yang khususnya berangkat melaksanakan haji, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan dan keafiatan, dimudahkan segala urusan dan mendapatkan haji yang mabrur, pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat, membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang ingin berangkat kembali ataupun yang belum bernasib, terutama mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun haji, melaksanakan haji, ibadah umrah, dan juga ziarah khairu khalqillah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Namun Bapak jamaah kaum muslimin rahimani wa iyyakumullah, meskipun kita saat ini tidak bersama mereka yang saat ini berada di tanah suci, bukan berarti kita tidak akan mungkin memperoleh pahala yang kira-kira kurang lebih sama seperti yang mereka peroleh. Bahkan tidak mustahil kita bila bersungguh-sungguh bisa mendapatkan pahala yang sama, bahkan bisa jadi lebih sempurna. Hal ini mengingatkan kita semua pada sejumlah hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang antara lain di mana beliau mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau menyebutkan tentang wa 'abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa'. Yang artinya kurang lebih,
apabila seseorang selalu dalam hatinya mengatakan, andaikan saya punya uang, andaikan saya mampu, andaikan saya sehat walafiat, andaikan tidak ada halangan, maka saya akan melakukan ini dan itu. Saya akan berangkat haji, saya akan berangkat umrah, saya akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka lantaran ucapannya itu, karena diucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan harapan yang sangat besar, dengan cita-cita yang sangat mulia dan tinggi, maka kata Nabi, fahuwa biniyatihi faajruhu ma sawa. Dengan sebab niat tulusnya itu, maka pahalanya sama persis dengan mereka yang berangkat ataupun yang melaksanakan apa yang dia impi-impikan itu. Karena itu terus pasang niat, terus berharap. Karena dengan niat dan harapan itu, kita walaupun duduk manis seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya dan menerimanya, amin ya rabbal alamin. Selain itu, Al-Khatib juga ingin menyebutkan beberapa hadis, yang mana dalam hadis-hadis ini Nabi menyampaikan kepada kita beberapa amal ibadah yang juga pahalanya tidak kalah dengan pahala haji, bahkan bisa jadi sempurna, utuh, melebihi apa yang diperoleh mereka yang berangkat melaksanakannya. Antara lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah, thumma qa'ada yadhkuru hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah." Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu ia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari dia melakukan salat 2 rakaat, maka dengan apa yang ia lakukan itu ia mendapatkan pahala haji dan umrah, sempurna pahalanya. Selain itu, suatu ketika dalam riwayat Al-Baihaqi, Imam Al-Hasan pernah melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu ada orang yang menjemput beliau dan mengatakan, "Ya Aba Muhammad, idhab ma'i fi hajati fulan." Ikut saya, ada seorang yang berhajat dan meminta pertolongan, mari kita menolongnya. Fataraka tawafa. Maka Imam Hasan alaihissalam radhiyallahu anhu meninggalkan tawafnya, lalu pergi bersama orang yang mengajak dan memanggilnya itu. Faqala, lalu tiba-tiba ada orang yang iri dan menegur Imam Hasan. Dia berkata, "Kaifa tarakta tawaf wa dhahabta ma'ahu?" Wahai Abu Muhammad, wahai Imam Hasan, bagaimana kamu kok meninggalkan tawafmu lalu pergi bersama orang itu, meninggalkan tawaf yang ibadah yang sangat mulia dan dicita-citakan oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Lalu Imam Al-Hasan mengatakan, "Wa kaifa la adhhabu ma'ahu wa Rasulullah qala man dhahaba fi amrin li akhihi al-muslimi faqudiyat hajatuhu kutibat lahu hajjatun wa umrah wa illam yaqdi kutibat lahu umrah." Rawahul Baihaqi. Kata Imam Hasan, bagaimana saya tidak meninggalkan tawaf saya ini untuk menyelamatkan dan menolong saudara saya, sementara Nabi SAW pernah berkata, barang siapa pergi untuk menolong dan memenuhi hajat saudaranya, lalu terkabul hajatnya itu, terpenuhi hajatnya itu, maka Allah mencatat baginya yang menolong ini pahala haji dan umrah. Adapun jika tidak terpenuhi hajatnya, maka tetap tercatat baginya pahala ibadah umrah. Karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa iyyakumullah, dan masih banyak hadis-hadis lainnya yang menerangkan tentang amal-amal kebaikan yang pahalanya tidak kalah dengan pahala haji yang dilaksanakan oleh jamaah pada tahun ini, antara lain berbakti kepada orang tua, antara lain menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid, dan yang tidak kalah penting at-tabkir li salatil Jumaah, yaitu bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, sebagaimana sabda Nabi, "Innalakum fi kulli hajjatin
fi kulli jum'atin hajjatan wa umrah. Fal hajjatu al-hajiru lil jum'ah wal umratu intidharul asri ba'dal jum'ah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap hari Jumat ada pahala haji dan umrah yang telah disiapkan bagimu. Yaitu kapan? Ketika kamu sekalian bersegera ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, maka bagimu pahala haji. Dan apabila kamu sekalian menunggu selepas itu waktu asar di masjid tersebut, maka bagimu tambahan pahala umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pahala yang berlipat ganda serta ridhanya, keberkahannya, dengan tentunya membimbing kita dalam melaksanakan segala amal ibadah yang mudah-mudahan diridhai olehnya, serta membawa keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وخير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الله مع المتقين. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعظيما لنبيه وتكريما وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والأنصار والمهاجرين، عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ووفق ولاة أمورهم أجمعين ما تحب وترضاه منا في العباد والبيت يا كريم. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزق حجاج بيتك الكريم هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، وارزقنا وإياهم زيارة الحرمين الشريفين مرات بعد مرات يا رب العالمين. اللهم يا الله وانصر إخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين وأهلك أعداءك وأعداء المسلمين. اللهم دمرهم تدميرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.